সঙ্গে ইমা রাধাকু ভেটিলে কান্ত যুগে গো দেখি রাধিকা চঞ্চল ধরি দুটি করহ মকর নেই নিজ পুরা সজনী মোর মকর বৌলরি সকিরে কি মতে নিজে কলা बड़ा दिन पर बैठ सकत ना हमारे तुमके नहीं मकर मोर मकर तमरा आड़े केनता केनता बोल नहीं कहलो जिंदा ठंडा हठात गाती बढ़ी गेला जे हमर गाती नहीं कहलो हां हमर आड़े बादल बादल करी थाय जे ठंडा पकला हमरा तो जाल बाहर बिछरे मकर मकर ई खल खल झरन पानी मकर महिला नाले हो अच्छा ई झरी सराबन मासे তোমার ধার নেই সুখ বাতা नहीं रे আবু ছে না পড়ে अटिया देइथिल आइमी बनी हो लगालो दरिया पासे ई खल खल झरन पानी उहिरा नले हो झरी सरा पासे देइथिल आइमी बनी हो लगालो झरन पानी महिला नाले हो सोना बना क्या देइथिल आइमी बनी हो लगालो दरिया सजनी सजनी बोली किए डक देला हो मकर रातिर बेला मो सजनी ओए हो रातिर बेला तुमको छुआ बेलून चिनी छे रे मरो टहला महला गुरी और हणवा लगा
झुनी बोलछ ई जा कहलो न अरे ई गुण के कोसना पहला ई सुना केनता सुना ओडे पिनी चुगो सुना तागा एंता कोडी बनाले भांगी जसी जेटा सुता भेदी डोनी है डोनी है हेंता है तमे टुने नहीं कथा बा नाके कथा हो ना छना क्या मारा सुता चिंगली छे चिनी का बोले सब बुझी तो जाइते बोले का जे नाक बताइते जात चूरनी बोल मन दूती बेले छोने करे ना हतार कथा जे आदा तार वाला भेदी दी छे जेन मारे टाइम पिनाली हला टिके अंता कर दे बोले हे कथा छाण रे जाता पासी देख बोले तुम्हें एते राती केनता हम घर को आसले मां देखो जा एते राती में तुमर घर के बोलिए छे मकर तमे जदी किछि कथा नै कह बोले ना को डोनी मैं जानी छे तुमर चलन व्यवहार कथा मैं जानी छे हे तो सिंगा छोटा डोली रो गला थोर आसीथिले जे हां तुमर पुअर एकसिया की चिरा कोन कला आसी ओए तुरा कोन रो यहाँ देवी आसी छे हमर गाय को हमर घर को किछि काम पड़ले ऐसा तुम जानी छे का करबो घरे तो पुरसा जे कहो काय काम लगे जासे ए नहीं हमर घरे त टुसुर पुसुर काम था नहीं मामी किछि नै बोलबा जाय किरा बोले से किरा टोआ 50 टा रखी दी तिनी जे बेटी ने लुकारे बोल जा हेतकी भी भरोसा नहीं न तुमर घर आठ नंद रखी तले बेटी नि करी चॉकलेट तू ही देसी ने दवार दे ने को ने क्यों बनाले कहता है पहुंचाता है ई माई दुती का बोइला सुनलो सही आगो ई गुपतर कथा ए कहूची मुही ए मान कोले कोले कहो कर कांत रे खाई कहो ई माई मत पेची तंती नंद नंदन अरे तुम ठारे ता कर बोलिची मन जे तो पुरुष भ्रमर कृष्ण चंद्र संगे मा बिहरी बरंगे हमर से नहीं जान सके मोर कथा कहू छै कान्ही से तोहर कथा होए ए बेशर्मी वाला जिके ना तो हेला दोती कर बोगी दबा के बेल नहीं गोमा मैं क्या खराब पूछे के अरे हे कृष्ण चंद्र संगे मा बिहरी बरंगे सजनी लो देखो को भाग्य तेरा फुकी दबा भाई खै नहला कथा बोले खराब कथा कहू छेगो आगो राधी का बोइले बाई के हेलो ए मा ए बागो ए पाप चरित्र काहे सिकिलु मकर सांग आसले मक्सिर मास चालू जे गुरुवार मनु छकिनी मां लक्ष्मी गर सेवा काना करू छ से कथा सकाल सकाल कोनी गो इटा केनता करी पाप कथा है ओए गुमा परर पिला परर टुगेल के भगवान छाती तले लिखि जे तमे जानि छ कि नै जानबा नहीं जान मोर मकर गुटे विवाहित स्त्री बोली ई बिया वाले मुनु चुप बेशर्मी आगो श्री कृष्ण टंती मोर मान्य भण जा आगो श्री कृष्ण टंती मोर मान्य भण जा ए बागो ए बुआ सीधा शर्मी मकर सांग बोली कर घर के ढोके देली जे केन पिलार कथा मते कहियो छन केनता करे मारी नेबी और मारी ने आनबे ए मा भागी थी हां मार के महाते पर डरू थिने को ए दुती गुटे किए मोर लगे हैं ई जीवा ई तो कथा सुनवा लगी बागदारू हेरे बसवा लगी पत्थर आनी छमेले ओए बेशर्मी इटा नहीं बसे झाड़ी नहीं जानता ई मोते मारवा लगी पत्थर आनी दिथिलो उड़ान तो मारी हपी ओए गए हटा के बेल
তোর মা তুমি কে মারি তুই কে যে মারি হবো চা বালাকে কেন আগ শ্রীকৃষ্ণ অটন্তি মোর মান্য ভণজা খবরদার নিজর হঞ্জা লাগছে না পিলা তোর হক বঞ্জা নিজর তোর লেখা পথর কে রখি দিকে আছে পথর রকমি পথর রখি দিকে আছে আর করে শ্যাম এ বল কে কালু কছু এ বা পথর তিনটা ধরো গোটে হিরো কেন রাখলা হেড়ে বড় পথর কেন রাখলা আমার বাকস্তি আছে কেনা ভিতরে বাকষ্ট আছে এ মা আগ শ্রীকৃষ্ণ অটন্তি মোর মানে ভণজান আর তাঙ্কর নামে কহি নেই পাউল যা যে তু অটে বড় সিয়ারি এ মান জানি কোন হেই গো মকর কহি থিবে পুনি नहीं नहीं जानी कर कोई भी थे बाबू দুতি কে গো তোর তো মনে নে করবো বিচার মানে কুকুরা চেরে ভাই বসলা এ কি পিলা উঠে মতে যদি হেতা বলে কেড়ে তিয়ার করতে পারতি না এনতানটা ভর্তি পতি থাও যেতিরি করই অন্যপতি পতি থাও যেতিরি করই অন্যপতি আচ্ছা। সংসারে নাহি তার ভাল গতি এ দে তার সুকে সতী রজরবতী মনস ছিলে পুরা মনস নেই তোমার কেতেটা মনে আছে তিনটা মনস নেই মা যে ঠাট কে দেখো ओए तीनटा कोई छे তিনটা আর হ্যাঁ किरा क्या ती लागी क्या কিরাহি করে মরি যাব মুই তো ভগবান के जप पूछे हे भगवान प्रभु संसार के तो देखालो पिला छतो ने हेला मनुष भी तीनटा हेला मते कीड़ा उठे भी हबो नि जे भगवान केनता करबे जे है किरा गोटे हबा जे ए मा पू दे बोलबा नहीं बोले भी तोरे बाबू एता थिबार सुबुगो थिबा বেশ লাজ শরম থিলা লাগি কথা বার্তা হিও কেনটা তোমার তিনটা ঘর বেলা মত দেখা एक टोपी वाला एक दुई एक तीन আরে মুই বি আছে মানে যেটা কেমন আছে आटा मोर दियो रे লাইন মারছ दिमाग को पकड़ के ने सबसे बड़ केते दंत कोले ना अरे पत्नी वाला ने पूरा बात ताल जा भंगाले गुटे भंगे छ सबसे कमदार के ने गो सबसे काम करबाटा मोधा खाना को बुआ ई सीते भी मित्रा दिलो न 2 टका कमे कर मगे तो 20 कमिया कभी ता खंता कोते रे बस ए तोर मुंह দুতি জানি থারে ধরবা ये बुआ আরে হে পর পিরতি বিষম বিষম হয়েছে কান के धरलो तो सुंदर प्रकारे धरतो ई धरी को काहे खसखस আনি দেতি আগ পর প্রীতি করি অহল্যা সুন্দরী সে গৌতম নদী পর প্রীতি করি অহল্যা সুন্দরী সে গৌতম নদী সে তো হইলা রহি পাষাণ এই ওলা চুকিয়া শুনথ সে তো হইলা রহি পাষাণ দুতি জানি থাকে পর বিরতি এটা ত্রেতয়া যুগর কথা हां গৌতম ঋষিଙ୍କର ଗୋଟେ ଭାରିଜା ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ତିନି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦରୀ ଥିଲେ ଅହଲ୍ୟା ए का सुंदरी सुंदरी जे मोर ब्लॉक पंचायत के सुनी दो थिनी जे मके देखि कर मोर सुंदरी रूप के देखि कर लोग लाल ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବତା ମାନେ ଅହଲ୍ୟା ରୂପ ଯୌବନକୁ ଦେଖିକରି ଥରହର ହୋଇ ଯାଉଥିଲେ मोर ब्लॉक तिनी अच्छा अच्छा नेता माने मते देखि देले एंता मोर रूप যৌবন के देखि करी एंता दलदली जो ଆଗ ବୃନ୍ଦାବତୀ ନାମେ ସେ ମହାସତୀ ଚରନ୍ତରାଟେ କାଲି ଚପତିରେ ମୋର ଜାଣି
ଜାଣିଥାନ୍ତି ତାର ତ କେବେ ନେଇ ହୁଏ ମରଣ ତାର ତ କେବେ ନେଇ ହୁଏ ମରଣ ଯଦି ଜାଣିଥାରେ ପର ପିରତି ବିଷ ଥିଲା ଲେକେ ମୋର ତରା 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 ବୃନ୍ଦାବତୀ ହଉଛନ୍ ମା ସତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ତେଣୁ କରି ଜଳନ୍ଧରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ହୋଇଥାଏ ହେ ପରପିରତି କରିଥିଲା ଅହଲ୍ୟା ନାରୀ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ବୋଲିକରି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପାଷାଣ ହେଇଯାଇଥିଲା ଜଳନ୍ଧର ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାରକେ ପ୍ରଭୁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ସହି ନେଇ ପାଇଲେ ଆଗ ପାର୍ବତୀ ପତି ପ୍ରଭୁ ପଞ୍ଚାନନ সঙ্গে দিনে কলে মহাদেব এবং জলন্ধর যুদ্ধ চালুথায় কিন্তু মহাদেব বি কাহাঠার কম নাই জলন্ধর বীর বি কাহাঠার কম নাই মহাদেবଙ୍କର মৃত্যু নেই হওয়ার কি জলন্ধর বি মৃত্যু নেই হওয়ার কাই জানি হতে তুমি জানো 1 মিনিট ভিতরে কইলে দুই কোন প্রাণ উড়ে দিছে দুই লোক মহাদেব কে তুমি মারবো বেশর্মী কাই জানি তাঙ্কর মৃত্যু নেই হতে জানিছ আগু সতীত্ব বলরে তুহে বলিয়ার সতীত্ব বলরে তুহে বলিয়ার কাহার কেবে নাই হুয়ে মরণ কাহার কেবে নাই হুয়ে মরণ তুই জানি থারে তোর পিরতি বিষম সতী স্ত্রী থিলে বলি জলন্ধর মৃত্যু নি হতি মা মানে যদি কলিযুগরে সতী থিবে বাপাঙ্কর প্রতি কেবে বি বিপদ নি আসে কলিযুগে মা মানে নারী নারী জাতি কাইতি জলদি করে বিধবা আছেন জানিছ নিজর স্বামী কে যদি অত্যন্ত মিছ কথা যদি গোটে স্ত্রী কহেবা বেলে স্বামীর অল্প আয়ুষ হেসি সে কারণরু নারী জাতি জলদি করে বিধবা আছে গোটে নারী নিজর স্বামী থাই করি অন্য পুরুষ সঙ্গে রমণ করবা সে নারীটা অল্প বয়সে বিধবা হয়ে বুঝি পারছ তুমি হে কানুর কথা কହୁଛ হে হে কানু কানা করে ছিল জানিছ গো ভগবান স্বয়ং ভগবান গুটে কাম নাই করি সিং দিটা নেতি আর লেন গুটে নে দেলা নেলে পিলা গোবর হরসি হচ্ছে আগো এনে কপটি আমর কপট কলে নিচে ধইলে বৃন্দাবতী জলন্ধরকে জানলে যে বৃন্দাবতী সতী থিবা পর্যন্ত তার মৃত্যু নেই নারায়ণ বিষ্ণু কানা কলে বলো গাড়ি ব্লক কে আমার ব্লক বালিকা পল্লবী আমার বলো কেন গো আখি পল করে তু সম্মান রক্ষা করে 50 টাকা প্রদান করেছেন তারপরে আমার মা জন 30 টাকা প্রদান করেছেন মা জগৎ জননী দুর্গতি নাশিনী মা দুর্গা ছত্র আড়ি করে কিথান্তু একবার হরি হরি বল মোর কথা শুনেছ কানা শুনেছ ইজন তো লমে ছিল যে শ্রী কৃষ্ণ ভগবান কেনতা কলে কৃষ্ণ দিনে গোলক বিহারী বিষ্ণু মায়া আরম্ভ কলে গুটে অবতারের জলন্ধর সঙ্গে যুদ্ধ করুতান আউ গুটে অবতার জলন্ধর রূপ ধারণ করি করি বৃন্দাবতী সঙ্গে রমণ কলে যেতেবেলে বৃন্দাবতী সঙ্গে রমণ কলে আগ সতী ভ্রষ্ট হেলা তার পতি প্রাণ গলা সতী ভ্রষ্ট হেলা তার পতি প্রাণ গলা জলন্ধর কে মহাদেব হরে নেই পারে যেন জলন্ধর কে 33 কোটি দেবতা হরে নেই যেন দেব জলন্ধর কে দেবদেব মহাদেব বিষ্ণু মধ্য পরাস্ত হয়েছিল কিন্তু নারায়ণ বিষ্ণু যেতেবেলে বৃন্দাবতী সঙ্গে রমণ কলে অসতী হয়ে গেলে বৃন্দাবতী তার পতিঙ্কর প্রাণ চালিগলা
आमे जदी असती हेमा भी निजर स्वामी प्रति विपद आसबा एटा जानि छै जे कले कहले त हाथ ना भराट कर लगौ छ जे आगे सती भ्रष्ट है ना तार प्रति प्राण गला इता पर तीर तीर गुण इता पर तीर तीर सती जानी थारे ए पर पीरति विश्व काही दिन हमको जोगी करी आनले आसला के मुई तो सुई देती बोला ग्रांड वेलकम कले समस्त के कपड़ा लता देले खाएबा लगी 56 प्रकार भोग बनेथिले समस्त खाइले आ यहाँ दे रात्रि सारा मनोरंजन कर्मा बोली करी बेंजारिन दनंत के डाकले जे किछि शिक्षा कथा किछि पुराण कथा सुनमो बोली करी ई भाई के इरे इरे गां के शिक्षा गां के शिक्षा तुम थारो नारी जाति काना शिक्षा पाबे कह ओए गो शिक्षा ने से डाका ना भिकिया मुई ई भाई खाई कथा जिए धरबा से नरक कुंड के भोग करबा मोर कथा ई कली जुगे जिए जदी धरबा हाथ बोली करी घर से खावा আর नींद बोली करी ढोके सुईबा छी मामा उसी को मोर कथा खेनो पर पिरति रे नहीं देव मन गो नहीं देव पर पिरति करबाटे केवल छने कर छने कर मामा उसी को पर जो हरो छने कर सुख लागी नहीं है वो का तोर गुमा नहीं है वो का तोर पिता भाबिले किचले दिन पिता भाबिले किचले दिन तुती जानी थारे रे पर पीरति विसंग पिला के कहब जदि पिला मते प्रकृति भल पाएसन त्रेतया जुग रे प्रभु रामचंद्र के कथा देथिले पातालपुर रे द्वापर जुग रे भेट पड़ना बोली जो से पिला जदि परम ब्रह्म कृष्ण बोले मोर घर के नीचे आसबे घर के ठोको छते लॉस बोले जा पिला खूब बदमाश था जे निजो जे दिले मुई त घिचे होते खाबारे पीबारे घर छ ओए मां एडे सुंदर घर द्वार के छानी करी पर मैं केंति के जीबी हम घर देख चकचकी आ जमीन बाड़ी भीतर छे जाबिल छे कोड भीतर नहीं नहीं हमें भोके सुच नहीं भूके स्वाद पानी जन कोतालो माला लानी जे पिला एक हाथी जीवा बोलछे सुन बराबा जो पिला तार अड़े अड़े धकिन छी काना इटा आई होबे आदि बने कमर बंद तार मुदी पिनी छे तेर मुंदी पिंदी छी हमें इटा नहीं पिनबा नहीं जे तमर मुदी अलगा है टमाटा हल्का दे ताता दो एक राड के दो चोस्ते नहीं एकड़े जलते ये मागो यंत्र रा किसको नोरा जल्दी मा मोर भाषा जान लो ये सुनरा सुनरा बासे खाबो थोड़ी थोड़ी आगो ई दुत्ती का बोइला जाउची मुही मो बोलो से अनि मानिलो नाही आगो सुनी राधिका न देले उत्तर सुनी राधिका न देले उत्तर बड़ा बट तक मरुहा पर गजिबे बुढ़ा बुढ़ा बुढ़ी हो छ टिके धर्म काम करता लोग की शिक्षा कथा कहता बुढ़ा बुढ़ी है या मोला बेले तो पीने में की तुमको तो पीने ले तो हुनार माने तो खुजती से नके लगे तो पीछन बोली कर हुनार एंता सेट के धरबा आ खींचबा मोते घिचबा के है बुस करो तुम तबे टूटा के चाबनी हुनार और सोने पावर है अरे मुले मरी गले परे हुनार घिचबा हुनार लाइन के धरने खींच ले नहीं एक इमा ये दुत्ती परबे च कृष्ण